Jorani kok panda nanya bagi nasing tongja kapang ni jota takut betul langsung tiri Jorani kok panda wo. Kapan tadi buksong Jorani kok panda norno je Jorani kok no kutung kok temara mau ebak sano arani laibuma arani hukumu abuni tinang tai ciri dal bidal samung je norok ni bagi cugjak abun update dengan bagi Jorani kok panda. Tiri kaisa kotor ma kok tuma no tinyo siang lagi nai je kotor ma kok tuma obo Mia salsa keben kha uskango Ministry of Home Affairs bukaki tai kaisa bor bill pass parliament bill pass klainai kaisa saklaimani aboti nyai chini je o hani tong phangrok Bharat ni nagorik rok ni bagai belai kheno negative hai engkha abo tai kha nangja kha salaja koma chini tiprasarok u khebo mar tiprasarok ni bukhawo khre khlainai nangai thinangte bo mona jengjal tamo amno sunal hono sunal bank sunal hai siari hai kupung no hormani mangpri kasai phika tam ni hinba nor uskang sarkia sang agortala saboni bangali rongni tripura saboni bangali rongni hinjangmani norok mokol baithang darak sidak nuk baikha sebo phuloka tabo Mia salsa sekang je Ministry of Home Affairs bukakti kaisa je notification ramanote hainyo hai urumuro nanglai thangka borok wan sukna kereng sijak organization yang kebo hodani saungtani rongni bukhawo belai kheno abo olonga kaisa habima hai til habma ke chikon chasi olonga kaisa habri ma hai ingkha obongkha angorno a je notification porikha na bagi to ang tini gas khorcha na harka koklamni bagai phiaba je sarkar tui tongnai kendro bai hasteo BJP borni BJP Tripura ni pejo kaisa kok ongformani norok khana kaka norbo bicholito ungnai eba bkhawo tam hunsinai tungflai bo mano urmur bonang mano o kok tuma ang jirkhogi salia kasang sawan nor bujna chesta khadi BJP Tripura ni je tinini pejo ongformangkha বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ দিল কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ নি ফাইজাক হিন্দু নক থাইগ্রি রক বড় যে তংফানি রক নিবাই কাইসা যুগান্তকারী মানে হা সাকাও সকাও কুরফা ওয়াইসাপা নংয়াকু আবো হাই কাইসা ইয়াপ্রি না হারকা কেন্দ্র সরকার সাকা এতদিন নিয়ম ছিল কেবলমাত্র যারা 2014 সালের 31 ডিসেম্বরের আগে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তারাই নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হতেন অরসিকা কেবল শুধুমাত্র যে 2014 নি 31 তারিখ ডিসেম্বর জরা ভারত হাবজাক দङ বরক সিমিন নাগরিক অরনি ভারতনি নাগরিক মানানি কায়া সেপ্তমনি উ সিএএ মানি পুরো তাবো গাকে কিন্তু এখন সেই সময়সীমা বাড়িয়ে 2024 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে বড় শাখা ও জরানো ফলগই 2014 নি 31 ডিসেম্বর নি জরানো ফলগই 2024 নি 31 তারিখ ডিসেম্বর জরা খালাই জাগোখা এই সিদ্ধান্তের ফলে আরো হাজারো উদ্বাস্তু পরিবার নতুন করে আশার আলো দেখতে পেলেন ও ককচাপমানি ন কক চাবজगमनि बागै ताइबो हजार अबाइके बांग्लादेश नि फाइ तंग फाइरो कताल खै काइसा थिनां मानमा हाय आ थिनां नि पहर नुगुइ मानखा তারা খুব শীঘ্রই নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে ভারতের নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবেন বরং একদম দাতি ন ও ভারত হানি তংফাং কেরংনি বিসিংতৈ ওংনানি বাগৈ সেব কতর মা রাংচাকনি সেব মাননাই এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ হই বিজেপি পার্টির পক্ষাই হামবাই ইয়াফারকা কেন সরাই বিথাঙ্কা বিজেপি পার্টি বনায় যে বাংলাদেশি অর ফাইদে রগ্ন অর তংথাইরনানি অবনকারিতাই কোন সরাই করিখা ডাইরেক্ট বিজেপি ত্রিপুরা নায় বা ভারত সরকার যেতেই তংনে বর্ব নায় যে অর ফাই তংনে বরক রগ্ন অরনি বরক স্নামনানি বাগৈ বরক খাতংজাক সাকার যা অব্র ইস্যু অ যে নোটিফিকেশন নুকমা লগে লগে তিনি সারিক জরাতৈ गोबांमा एमएलए मंत्री जे साजगिया रगनि फेसबुक रगो जों आपडेट दमानि नखा ताइ अ आपडेट दमानि न नुगुइनो टीएसएफ रग बहायनो नरक साइमानो टीएसएफ काइसा हा दफा नि बागै चबा खलायनाय स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन हनि पानो बरक सिसाजा बरक सेकां बारिया न नुहु हरो बरनि दुरदृष्टा तङ आबुनि बागै बरक लगी न आबुति कन्डेम खाइमानि इयाकेबा आ जे नोटिफिकेशन न पिनाय खा दोजाक मानि पिनाय बरक काइसा तामनामा प्रेस ब्रीफिंग
ba engko kaisa notification bong ni bukhani kogno saklai kha o bukhani kogno saklai mani srai ke saimana bagino ang tini ani studio ringi tu bukha TSF ni tabok Central General Secretary hamolo jamatia bobai kok salayana pharike o je Ministry of Home Affairs saklai Mumbai si tamo deramung ungiman abo jeng saimana nanglena tai sabo oroni tongphang mana thangi tongkha tai tongphang mani thangkang ke buskangni census tai abno karibo chini je 2026 gobangma je samungna thangi jong aro jeng busik derano kokslani hamulo jamateani khugo pharike jeng tabok nani ni sitanglena hamulo jamateani khugo Hamalu nono langsung joran kok pano joran romani bagai kai nongi je tinini je asal immediate kaisa nono je nongi bukhani kok no saklai kha press briefing ni bisingtui ba nongi je saklai muni bisingtui obro kisa saklai je MHA ni je saklai mani abo chini bagai busuk kaham eba busuk khania sengona hambai jeng nok khalo ke kena jeng salai kha jeng tomak kok sabai kha te jeng waso kha omo boi busuk rasino meaning ke jeng awareness ma khaiga ni jeng waso bra lukrok saima ma negara no is saimar ko boi jeng ma waso bra tani homale je Ministry of Home Affairs boro 1st September 2025 boro je notification roka gobang ma close tongo ta hanai sijagya jakhe boro very cleverly boro amono adapt khai close 3 ni ego boro tamas akha je Afghanistan Pakistan Bangladesh rong phainai rong je minority je religious base like Hindu Christian Sikh Jain 2024 31st citizenship hayake borno rona hne boro notification kaisa roka tabo TSF CAB ni simine jeng khorang ti sai payment after on boro 2014 31st December boro oro busika 2014 31st December no boro revise khaye 31st December 2024 jara khai roka tabo oro boro alga country rong to boro kabang mention haifana tabok jeng busi thai inke orono jeng 2014 no jeng TSF jeng amono oppose khaige khorang ti sagai 2019 no notice ganangai ne sobai ringja kaisa state ban TSF aro nation ni padang ma ba jeng butir pro bonda khogai chini students ni leaders ro open fire khajaka tabo government of India omna te waisha borok tama maso ke borok rokasung to sia jeng tabo TSF omna jeng lukorona sagamuso jeng tiar ma tongnai tani homlo mo kaisa chini bagai kirima singsa jeng haini si minority of fight tong tabo chini census jeng nai nai khanke 2000 je 11 ni tabung to more than 10 years ni thaka census khajiya ko jeng nai tabo census ngani thangkhang ke chini borok 15% ha ke 20% singana so TSF omona jeng kirigai jeng tini bu jeng press release khaika omono teine te jeng wasogoi tong jeng bahai ke movement carry out khaimano state ganangi ha ke notice level mane omono teine chaba khaisinai no
जों खायनायनो हायफोरनो जों डिसिसन नायखौ बाहायके खायनाय बाट जों अमन प्लेनिं खाय दं जोंनि डिस्काशन चले दं जों जत लिडार्स हाय के जोंनि सोशल अर्गेनाइजेशन जों जत बायना आसोगै अमन डिस्कास खायनाय जों बाहायके अ मुभमेन्ट जों केरि आउट खायमान नाजी ताबुक सर जरूरत जदि तिप्रासानी चौबानो नासिकी नहीं खांके इलीगल इमाइग्रेंट्स ऑफ नो कॉलर दी नहीं ओ 1970 टीएसएफ केंद्र मिसिमिनो से आ मोटू तो फिर बात ताबुक सर जरूरत नर जे सानो आबरे उल्टा मांग खाइजे खाइजे तिप्रासानी बांग जैसे मान खाइ सानो आबरे साइ ते बसे गुना गुना खाइ तला सकलो जनि तो माहाय एमन कि जों सालायो त्रिपुरा स्टेट ले बर्ड से सकलोगो केंद्र ले काहम नासि तो हनि सालायो तिनि नो साख्लाय मुंनि परे केंद्र सरकार मा फुनुगै रमाने जा क्लाइखा जे नरनि जे सानमुं रग खेल खाइया अबहाय नि जराव नों माने बखाव बम हैनि तो नरनि अब तो स्राय स्राय नि तो नर जे सानो आबनि उल्टा से खाइ दं नाइदि अमो ताबोनि गभर्नमेंट सिमी चिनि त्रिपुरानि बागै हाय के नोटिस नि बागै जों लाइभ बिमा नायगा थांखांगे चिन बाय काहानाया 1971 जेफ्रो बांग्लादेश वार ngei tongo afro Indira Gandhi government je Congress government achok tongai bok refugees no toy phaika Tripura bo jung welcome khaika khologai haifana aina tongmani tuma borok no tewaisa firogoi mara hothai amo kaisa ain tongmani haifana rohor jaglia borok refugees haifana ta borok Tripura citizen hai ki Indian citizen ngi thangka tabok borok no chinara administration chalok tong government of India borok kaha ke shigel tabok BJP government with same mistake hai ke intentionally dekhai tong sung to sia borok chini borok ne bai kaha na ya hnoi chengma pusi sinai tani homale 2014 se borok te waisa card of year roi tabok increase kai 2024 ro tabok bai kabang ma hongi bana borok no refugee status ronai hnoi je phainai rok no tab je deadline 2024 34 December rok no je phainai rok no borok no citizenship rok goi hai ke refugee status ronai hnoi baksa busi di mana tabok ani sum dong nai 1971 ni borok refugee status kan phaimani haibani citizenship ma khable tabok kaibus refugee camp tongba abra thingna setup khaija kana haifan borok citizenship ma gai nini orani voter sangkha nini administration hai ke nini assembly was borok hagai tongkha so mo busi thai je central government je initiative nai tongmani sini Tripura bagai te notice ta hai ke India gana gani omo bill hai ke law hamya sini bagai jeng Tripura komor gani lama se omong sigo tani amale jeng hai ni si tanai minority wong itong jeng seri lai jak yoga ni bagai te bis government of India no suklegai tebu tolak gani omong jeng wangsog ta kaisa nung je perani kok saka close ni kok saka abo karibo tabuk je o or kongwa pera re khabaro ar ni bisingo naji nung bo mujo tongna pradhan mantri Narendra Modi 15 August 12 yogmani salo chirikhoi samani lalkel la obasa hoi je illegal immigration keb no yakar jagala kebno map khajagla rohotane rohojagla post back khajagla apro khatung lai bani 12 ani boro o ani bosaro gay tabuk o saklai mung je nung je o je clause karikha abo to bipodjonok pia bata ke ko bo sajak tongwar bisingo no ang kisa lut khlaijar boni Bharat hani je tongphang ngani bagai tumung no kebo Bangladesh ba Pakistan ni borok ba Pakistan ni borok orok tongui tong phaikan ke bor ni yago visa ma tongnai eba bongyago passport ma tongnai tongkhang ke se borgo oroni tong thai rejak nai e tai kaisa da detention camp dati joto state no mas namnai obo saklaija tai kaisa ka kai visa o je Nepal bai Bhutan ni ka kai passport tong kheno visa nanya kintu Pakistan bai Bangladesh ke visa nangnai o issue tui nai busuk mane asa tong je illegal rom jagan naji jung TSF jefro Ministry of Home Affairs borok aprobo saklai ka je illegal migrants no borok wrongoi detention ko wrongoi chobui rohogani afro jengbu to khatung kha boni pre
Honorable Prime Minister bo Independence Day bo 15 August saklai ka je phatani phane rang no hornai ani speech bo chung je for sitting demonstration ke circuit house angbo kono khatongoi samani haifano je 1 September ni je notification nukmani pore jengbo 1000 tabo tiprahawa khorok busukle bijana gai phaikha ba nang tini outla town of buri nai ke kebangma rickshaw driver borok lek chomni bisinia obenogor bisinia oma angjeno face kaisa au kok choi tabo borok khorok busuk bijana phaikana passport banang tongkana naidi sini Tripura highest angka khai chung boundary share family Bangladesh bai oro chin bai Pakistan trade ya Afghanistan trade ya sini sotrunga Bangladesh je Bengali Hindus borok phainai chung amono ma businai tani homale oro alka jato phaya je Bengali Hindus borok simisi phai tong tabok chung amono ma businai borok passport visa bai bini hawa thangi man alka sero thangi man Pakistan ni ঠিক আছে borok Punjab Gujarat ro borok hanai ne passport bai haifano Tripura wo busuk jora passport bai phaino amo angle doubt tongo kha khai ge borok chung sigibo tongo openly si borok walk in khai boundary ni borok hamano so Tripura wole passport visa ni le amo tongol khning kha khai ge tani homle nang chini borok ni si jaga kagos kre hai ke date of birth certificate Aadhaar card kering mana haifan je phatani phainai rok ni le borok anytime borok le 2-3,000 rok ang kena document mana hine ang khakai so Tripura ni bagai omo threat jeng omo businai te chini borok omo businai jeng thangai thangang ke omo khara mati sanai let it be any political organization let it be any social organization tabok jeng omo bo jeng politically jeng thongkhang ke chini future generation komori thangnai hine ang waso au ba nork je press release mani bisingti hinkle oboni solution tamo hunai saklai charo solution tini ba ang chini notice ni student leader bai jeng kok saka jeng bahai ke omo tan hamel omo issue chini Tripura hasini bagi simia but it is a threat to all northeastern state and the country India tabok jeng waso goi mano omo Tripura ni bagi simina threat jen notice tongnai ro nini nai nai kan ke Assam bo Hindu Bengalis tongo aro easily borok citizenship nagai mano tabok bon bai threat so jeng one voice one movement khaye all northeastern jeng khorang mati sanne jeng salai tong kha khai ge jeng northeastern neso khana go buto jeng northeastern gna gni jeng strike call khai ka so boni bagai ne 6 schedule area la apar exam khai ja kha tabok jeng masoi mana 6 schedule exam khai kana jeng yok snai hne haya nini population to state no chino mo kaunung ble nini 6 schedule ne alka state ni alka to nya joto no kaisa nang so jeng omo threat hin ma businai but not only to the state of Tripura but all northeastern state they chini country India ni bagai nya joto thanja kai jaw ma do kokre obo to ani paitha question o haiba ta khema sung chire ka tini tui salo je omo hairok notification on khormani bai norok waisa ya wani waitham no home minister sumai bo achokha ringjakha ke asamo waisa dili waisa hai khe ringjakha aprulo samani bomo hai je tago ma notification kare to ma to sun derna ni pala chini hawono bui bagi na nai tong thujale tong kha tabo apro samani ro kok gri khadang khana apro to motamoti assurance ka hamro likhna mani government of India anti sing busaka Congress government fangtung BJP government fangtung they never look good for the people of the northeast like indigenous people beber ka hanaya hanai chang omo busiga nangkha tani homale omo poila ya jomta incident nang tongmani barbar na government of India chini borok na hai northeastern is indigenous borok rok no borok ta hanai haya khagen bai kabang ma bill to bokha tabok chomo businai government of India rok borok tumanai chung borok no masung thai tabok chini borok rok chini movement jeng kabang ma level de khagi mano TUGS ni sime
very peacefully politically जों movement खायका TSF 68 of हाय जों student movement खायका बनि परे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया रंनो जोंनो बाउन्ड खायै हानि बुसारो सिलाइति बुजबा मा खायका ताबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बरक तमा मेसेज पास खायगा नाय आम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जों मा सोंनाय बरक पीसफुली दे जों डिमान्ड खायनाय हायाखे एग्रेसिवली जों डिमान्ड खायनाय आम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जों मा सोंनाय डेफिनेटली जोंनि अर्गेनाइजेसन जों सोंहनाय मिनिस्ट्रि अफ होम अफेयर्स जों सुयनाय जों नर्थ ईस्टार्न ऑल जोंनि दाहनाय जे स्टुडेन्ट लिडार थाके नेशो जों बरबायदि कोअर्डिनेट खायनो दं जों कक साहनाय हायफोनो जोंनि अरनि बर' रक्सि जों बुसक जरा जों खरां काराखिति सामानो आमसिनि थानिसि दानि हमले निनि आनि बानि बागै बै फायगला जों मा बासानाय मणिपुर हाव जों नुगैनो दङ जों खरां सिस्टि सामान हायफोनो थागै चुबाय माया सबनि बागै जों वासक थाय जों बाहायके अमना टेकल खायनाय अहानि बरंनो मावासौमोन खाबले दादे बुकुचों जों कक सालायका TSF बे सेंट्रल जेस हामलो जमातिया बिनि कक गाकाय सराय जे भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट नि काहामनाया बागिनो अबहायरो कायसे कायसे के नोटिफिकेशन कारी दङ फियाबा ताबो अ जरावो चिनि तिप्रासारनि चबा कलबमा जतनो नुग्या केबो करिखा illegal immigrants खायना फन हिन्दी नि CAB फुरनि सिनि ताबो SIR नुका illegal immigrants का गोबां जागाव चबा खलाय फैजा फियाबा उ जे नोटिफिकेशन माने बिसिंतै भारत सरकारनि अन्न केरामती दा तंग एबा चुकिलि दा तंग एबा केबा टेक्निक दा तंग हे केबा LM बाय दा खलाय तंखा और गोबां बासुमुं तंखौ अबनति जों देबो जरा तेबो चेरि अबं नोटिफिकेशन चेरि तेइ समा आसुक लायने दिनि जेहेतु कताल द्रबा नं नोटिफिकेशन नरगै दिनि कग्र मा सालायग्राखा खा खलायाव खाउ दाजो सं आबसुक जरा स्लाइ खाना फियाबा अ नोटिफिकेशन गोबां जागाव जे तंगै मानखौ जे बरनि डकुमेन्ट को फन करि के बरनो ताम खलायनि र बेबनो अर्थ तंगनो आव बसनो तामसो जरति कुरो कार्य करबा एक्टिविटीज खायवै सुरु नोटिफिकेशन दो ऑर्डर रो सिनु दो काम कुर फन इयाको आबो बसक नो इया जरानो कक्सलाय जों ताइसे जरा मानसे कक्सलायनो जों ताखौ हामानो जाव देनो बेलाके हामै मारो ताइ यासेब जे ताबो एक्टिभली सामखाय दङ बन सामनो मा बलाय Kawale tade bukuk chong ke chung tabo jorani ko pandawo je update tabo tora kandor no oboni ya gulo tai je all notification tam tam ka ham ya tong aw bos ni sawne tabo gan ya phaw kai je tongmani kendra sarkar mia parliament GST tabo je goods service tax je tax je mani na abo charjang nai mano ring mano kan mung chung je tax lai ma tongmani abo no ki sarkha बस हजारानि अफार नै जे लुकरक टैक्स मा पाइमानि मानिरक दाम किसा खाइजाक बाय सिनाय नै खातुमानि कक्तमा रखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा अमबाय बसक बरनि बखा खातमो साइमिया याम बाबिसा फासि नोटिस रि रिखा इलीगल इमिग्रेंट्स हमनो 2024 नि 31 डिसेम्बर जरा फानिया रखनो नारनानि व्यवस्था खालाइबा बागै केन्द्र हापामना हामबाय रेखा त्रिपुरानि प्रदेश बीजेपी ताबो जीएसटी की सारैनि बरन खातुरा नाय तखा नायनि खोगो मन्त्री अखरानि खोगो तिनि सामनि कक्नो না অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে দুটো স্ল্যাব এখন রেখেছে আর একটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ জায়গায় রাখবে তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে একের পর এক রিফর্ম আমাদের ইজ অফ বিজনেস ইজ অফ ডুইং ইজ অফ থিঙ্কিং ইজ অফ এভরিথিং তো সত্যি মানে আমি
এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল। Gai khabar tade buksom abo do karibo haino hasil mondrokra tini north east berem ni kaisa pandano Agartala ni en tabo NSRC oro go tongo sini Agartala Gandhi Ghat ganawo tongo UNEX Sunrise North East Zone interstate level inko badminton tournament Obro tini chengi rezakha haseni mondrakran yakti manjakha north east ni 8ta state ni joto players of tai sports affairs department ni bakhati jogani jamaba arni officer rokbo amnor gibo somja kisan aji mangpli abni yaglote kotor kotor kok to bitong angore pare play an important role in building a healthy society. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is encouraging various initiatives, including the development of infrastructures to bring the youth to the playground. As we know, he has already have declared that Khelo India. It was never imagined before that it would be possible to organize games at night in Agartala. Floodlights have been installed at the Umakanto football ground, making it possible to hold various football competition during night. Over the past 6 to 7 years, a large number of sports infrastructures have been developed in the state and many more projects are currently underway. As a result, our children are getting success at the national level competition. Recently, already have mentioned that 8 synthetic turf football fields have been constructed in Tripura and work of one more field is underway. Work of one synthetic hockey field and one swimming pool has also been completed. Additionally, 2 synthetic athletic tracks have been completed in the state in Panishagar, Badarghat and other areas. These years in our budget also we have included several initiatives for the Youth Affairs and Sports Department which will further expand the state sports infrastructure. 2 multi-purpose indoor sports halls will be constructed in Kailasahar and Udaipur in the financial year 2025-26. Our Honorable Mayor, he was just telling me that one big this sports indoor stadium should be set up in Tripura. I assured him that of course we have mind and in future we are going to do so. A 200-bed sports hostel will be constructed at the sports complex in Badarghat. During this period, 50 more open gymnasium will be set up at different locations of Tripura. Sports infrastructure with facilities such as gallery, an international standard swimming pool, a national football field and a multi-purpose sports hall will be developed at Bholagari in Agartala. This type of championship is not merely a competition, it's an opportunity. Manik Shaha has found the Hampani not is the badminton Tumuno, Chengirka, Manda Kalogyo, Deepa Kormokor, Solo Bahaya. At the edition, Hapani Kolos Hanaka Tini, Egaro Moharanipur, Teliamura constituency, MDC, Tabuk Titi edition, health, travel, welfare, tourism, ni Samujari Pang Adam Common Colony, MDC Pant ni Rangbai. Bini constituency bisingo khobjaknai Lokho Chandra Para jagabo purbo Gilatolini ngai tini bini phan ni rangbai aro motaino kaisa tongo Tripureshwari mondir a Tripureshwari ma mondiro motai phanya rok satung manjagi ma tongayo motai khulumna phage abgi a amsai lukurong sanmung tongmani kaisa aro setnok sakolom khajai tagre rehni a kokno muitu nargai nokha tal thamni bisingo no kaisa setnok tangai rekha tini
tangir mana phiogiri kha logio em common college logio tongkha je dio subjonal ni je dio tai mungya kami ni chairman songrok tai tipra motre jo za arok nanya ji em common college ni tini kaisa mangpli bini phan ni rang bai tangir mani set lok liko सारा दुनिया में अप्रूव है निकला रालेश नहीं या फाया yang basah yang बेलायखेनो हामबाय जों तिनि फाइजाक लक्ष्य चन्द्र पाराव मंखा उत्तर गिलातली पूर्व गिलातलीनि लक्ष्य चन्द्र पाराव थांनाय 2023-24 नि एमडीसी डेभलपमेन्ट फान्ड आनी 11 महारानी पोर्टेले मोरा कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं कलायो और बस गांगनि चिन आमा त्रिपुरेश्वरी मताय नक दं और हमनिनो मेला रगुंगु मताय रगुंगु काली पूजा रगु कतर खेमु चिनि बरो फाइफेजो और फोन तक तुगुलै फाइफेजो मताय रिलै जाओ मानु सिखाइ जे सान माने मानलै जाओ और जों सानजाक माने काइसा लुकुरो फाइके हांके सातों वातै कतन जाना जे काइसा नक सा तांगरि दि बा नाथ मन्दिर तांगरि दि नै हे गाबन बागनि चिनि फान कम फानो किसिसा फान बाइचों थांनाय तालनि ताल थामसगां फाइयाव तांलाय लाइन आगे आं कग्रि लां थांमानि दिनै जत चिनारो चिनि जेडिउ फाइजाक चिनि एओ फाइजाक चिनि साब जेडिउ फाइजाक चिनि मंगिया गामि साब जोनालनि चेयारमेन फाइजाक चिनि जत सोशल एक्टिविस्ट ओ जागानि गामिनि अकरा चाकरा रक जों फाइलायजाक दिनै जों काइसा पामदानि बिसिंतै जत नुक संनाय संतनै जे जों सुखसाक एडिसनि सुकमानि चिनि महाराजानि सुकमानि जों तिनि नारावनो खोना तिनि और हलं थाइ काइ रेखा ओ हलं थाइ हुखा सिकन साचिनि नरक नुखना अब लुकरक फाइके हाके मतायरिनेन फाइके आमानो खुलुमनानि फाइके हाके बर वातै सातुं मानजागियावै अ जागा तङै नर कीर्तन रंलायो मोसालायो रोजाबलायो जों फाइनो फायो एका आगामी दिन जों तैबो ताम खाइरि माननाय रां गोबां फाइके तैबो गाहामके खाइ माननाय अबनि बागै जों चिन आमानि थानिबो जों सानो जोंना फानदोथोन गियानदोथोन बुद्धिदोथोन जोंना चुबा सितोन तिप्रा सारनो पियक सितोन नै एके जों जतन हामाय माया फारो नरक तिनि जों या फारिमान मा बाय लक्ष्य चन्द्र पारो चिनि ता खुबकरा बुमुं मालिकनि बुमुं तामुं कामो चिंता खोकरा राजेश देव बर्मा निर्बनी सान मौनो जों किसिसा ताबो जों ओलोबो जों ताबो खाइनाय थिकन साचिनि नरक नुखना अब लुकरक फाइके हाके मतायरिनेन फाइके आमानो खुलुमनानि फाइके हाके बर वातै सातुं मानजागियावै अ जागा तङै नर कीर्तन रंलायो मोसालायो रोजाबलायो जों फाइनो फायो एका आगामी दिन जों तैबो ताम खाइरि माननाय रां गोबां फाइके तैबो गाहामके खाइ माननाय अबनि बागै जों चिन आमानि थानिबो जों सानो जोंना फानदोथोन गियानदोथोन बुद्धिदोथोन जोंना चुबा सितोन तिप्रा सारनो पियक सितोन नै एके जों जतन हामाय माया फारो नरक तिनि जों या फारिमान मा बाय लक्ष्य चन्द्र पारो चिनि ता खुबकरा बुमुं मालिकनि बुमुं तामुं कामो चिंता खोकरा राजेश देव बर्मा निर्बनी सान मौनो जों किसिसा ताबो जों ओलोबो जों ताबो खाइनाय ताबो चुबानाय दखानाव सों चुबाय मानबाय जों थाव दं थागो जतन हामबाय তিনি উদ্বোধন এবা ইনগ্রেশন অ 15 ফাইমানজা বৈখ্যাসিনি जागा तङै नर कीर्तन रंलायो मोसालायो रोजाबलायो जों फाइनो फायो
एका आगामी दिन जों तैबो ताम खाइनि मान नायनाय रां tabang खाइके तैबो गाहाम के खाइमान gai khabani tade bukuk chong obong ke no khana yang bangkoli ko oke khana 5 tarik September 2025 5 tarik September ke no saimano teachers day okay teachers day palanya ni regi joto school joto ungo institution arago jugali munglai tongayo okay taklai judaku kaisa koktoma kasai phaika press meet khabel bisti saklai kya chori lamni BJP emondol borok sakkar ka khana teachers day regi nai chori lam amchayo je teacher sebo khai tongnai tai retired teacher khai tongnai joto ni nogono thangai borok risaroi khumroi nai borom renai tai आशीर्वाद नानाय आउनो कारिबो बरक 500 जना हाई टीचर रकनि नगो थांनानै टार्गेट नाहालाय दिनै प्रेस मिट खाइ खनारखा खनाय दियाक टीचर्स डे न रगैनाय लुकुरंनि सामो थांनानै चाइतो हबै आरालिया ग्राम पंचायतनि प्रधान भवेश चौधुरी बरुण भद्र ताइ चरला मण्डला दं राजेश देबनाथ सं बरक खना टीचर्स डे सालनो रगै चरला मण्डलनि 44 टा बोर्डनि 700 नि स्लाइबो गोबां आगिनि ताइ tabukni फोरोंनाय रकनो नग नगो थाङै हामजागमानि याफारनाय ताइबरनि रुवाइना हारनाय भारतीय जनता पार्टी चरला मण्डल ओ दुदाकक दालनि थामुंबतां नाहारखा भारतीय जनता पार्टी चरला मण्डल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णনের জন্মদিন এই উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষব্যাপী শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমরা চরলা মণ্ডল উদ্যোগে আজকে এবং আগামীকাল 5 সেপ্টেম্বর দুদিন ব্যাপী চরলা মণ্ডলের অন্তর্গত 700-র উপরে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী আছেন যারা চাকরি করেন বা অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং অঙ্গনারী দিদিমণি থেকে শুরু করে মুন সেকশনের শিক্ষক শিক্ষিকা হতে পারে বা মর্নিং সেকশনেরও হতে পারে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলীদের কাছে আমরা আমাদের মণ্ডলের কার্যকর্তারা যাবে ওদের থেকে আশীর্বাদ নেবে এবং ওদেরকে আমরা একটা সংবর্ধনা প্রদান করব আমরা বাড়িতে গিয়ে এই উদ্যোগটা আমরা চরলা মণ্ডলের পক্ষ থেকে নিয়েছি কারণ আপনারা জানেন যে আজকে ডেটে যে কোনো জায়গায় সমাজ গড়ার মেইন কারিগর যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা ওদেরকে আজকে আমরা চরলা মণ্ডল থেকে কিছুটা সম্বোধনা দিতে পারলে আমরা নিজেদের মনে ধন্য মনে করব আপনারা দেখেছেন যে বিগত দিনেও আমরা 15 আগস্ট উপলক্ষে এই চরলামের বুকে 700 মতো জওয়ান ভাইরা ছিল ওদের বাড়িতে আমরা গিয়েছি আমাদের মণ্ডল কার্যকর্তারা গিয়েছে তদ্রুপ আগামীকাল 5 সেপ্টেম্বর আমরা প্রত্যেকের শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলীদের বাড়িতে পৌঁছার আমরা চেষ্টা করব gai khabani tade bukuk chong apno karibo buskamo phaitongo kobangma ter osamotai rok ni komo sani sekang osma saglai tini BJP press meet khamani bisinti borni kobangma tangotani kok saglai kya buskang ni tai CPIM no sedai kok narak lai kya tini BJP Pradesh Habanogo press meet khamani bisinti BJP Pradesh Kasko Rajiv Bhattacharya gai बसाइ खनारका बसकांनि 17 तारिख सेप्टेम्बर ओंखा मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि आसेमा साल ब ताबुक 17 तारिख सेप्टेम्बर फाइकांकेन 75 बसर ओंसिले बिनि उमर 75 सिनिसिबा उमर पुंसिनाय आ पुमानो रगै खातुंमानि गोबांमा तांबतां खायजायसिनाय केबा लोको हामक्राय सावबतां खायनाय केबा ब्लाड डोनेशन खायनाय केबा नखला फारनाय आमाय खाय बसकांनि 2 तारिख अक्टोबर जरा पकुआरा पालाई जाए बरने आसे मानी साल गाय आपनो करीब 25 तारीख सेप्टेम्बर गांकाय आरो बीजेपी पार्टी नि संसाफां बिनि पालायनाय बिनि आसेमा साल दीनदयाल उपाध्यायनि आसेमा साल पालायनाय आमनो कारि 2 तारिख अक्टोबर बाहायनो महात्मा गांधीनि आसेमा साल पांडाबै पांडा करनि पालायनाय हाइनि साकलायखा बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश আমাদের আরেকটা বিষয়ের উপর আপনাদেরকে অবহিত করছি যে গত 2 দিন আগে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বাগমা একটি জনজাতি যোগদান সভায় উনি অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে উনি বক্তব্য তুলে ধরেন
তার মধ্যে একটা বক্তব্য উনি তুলে ধরেছেন আমাদের 1980 সনে যে জুনের দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে সেই ব্যাপারে উনি একটা সঠিক তথ্য দেশবাসীর কাছে উনি তুলে ধরেন। গতকালকে দেখলাম বিরোধী দলনেতা তার খণ্ডন করছেন যে 1980 সনের যে জুনের দাঙ্গা, এই দাঙ্গায় কারা দায়ী সেই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতাও সেখানে উনার বক্তব্য তুলে ধরেছে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে 1980 সনে যে জুনের দাঙ্গা হয়েছে তার জন্য কোনো ইনকোয়ারি কমিশন আজ পর্যন্ত বসানো হয়নি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তখন এই কমিউনিস্টরা রাজ্যের ক্ষমতায় ছিলেন, শাসক দল ছিলেন। তার পরবর্তী সময়ে 25 বছরও এই রাজ্যে বামফ্রন্টের সরকার ছিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন যেটা, যে এত বছর হওয়ার পরও এই 1980 সনে yang West Tripura West District ni DM Dr. Bishal Kumar itu je mungbai bahnya West Tripura mane Agartala amsai yo je osamotai kaiyai club rognoti tini kaisa koksablai mung panda songsaka koksablai mani bisingtei je osamotai kaimani mungui lama kesep ta kaitung thanglai sunai rogno jongjal ta khaitung bir ta khaitung aboni baginyai koksablai kha tai osa kaimano kitingei walai suglai nya khanya bagai যদিও এমসিনি বখাকতি তো প্রাইস সাকলাই জানো সাও বিসি নাইথংনো থাকে কাহাম খাইমান नै আবগি অসাজরাও ওয়ালাই সুগলাই খাইলা আর তলাওবো কারণ বানিয়াবো জানা নাঙ্গো আবগি তিনি করাখে সাকলাই খা দিয়া ডক্টর বিশাল কুমার খনাই জি বিনি খুগো অসামতাই নরগৈ ক্লাব রগতি ককচাপ মানি কগনো সাইখলার का कॉक तो मथुलाई न लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार देखा गया है कि जो गेट्स हैं वो ब्लैक टॉप रोड पे आ जाते हैं और व्हीकल्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऑलरेडी जो ड्रेन का काम चल रहा है इसकी वजह से इफेक्टिवली भी रोड की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो गई है। तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो लोग भी इसको ठीक नहीं करते हैं या हमारे कहने पे भी इंस्ट्रक्शन के इशू होने के बावजूद भी गेट्स को रोड के ऊपर लेके आते हैं। वी डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम और ज़रूरत पड़ेगा तो हम पूजा का जो आयोजन है वो भी कैंसिल कर देंगे। और सर पंडाल का जो हाइट है माने कि जो ग्राउंड से लेके और रूफ टॉप का हाइट है वो 40 फीट हमने प्रपोज़ किया है और जो उसमें आइडल का जो हाइट है वो 20 फीट हमने प्रपोज़ किया है। बाकी जो फाइनल है वो हम सभी क्लब्स के साथ बात करके वी विल असाइन। इसी समय हमने गेट का भी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट हमने 20 फीट के आसपास रखने को बोला है जो लगाए जाते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जो पूजा के आयोजक हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी लेंगे और इस सिक्योरिटी माहौल में ही हर्षोल्लास के साथ हम पूजा मना पाएंगे। थैंक यू। देखिए आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है जिसके लिए खाबाले ताउते बुखुकसं जरानि कक पान्डानि बिसिंति गलाखे कतर कक तिनि खानालायखेसं बेलायखे वार सिंचा जे जागो तिप्रासारो इलिगेल इमाइग्रेस तमनि बागै चिनि तिप्रासा हामिमालिया बरनि कौमा सेपसाप चिनि तमनि न बर सेपसां बागै जों केप्लाय थाका जों मालियाने कग्ल ककटाम रोजाब मुं कग्लाम गल्प कविता गोबां मांगै थांमनि यागलबो तिप्रासारनि मान थाइनो गोमोथां नामारि केन्द्र सरकारनि स्टेट गभर्नमेन्ट नि बेलायखे वानामा सिंचा के अ सिद्धान्त नामा बाय खा समलायजा खा थैलेजा आरो बिसिंगो जे बीजेपी जे नायकनाय बर पार्टीनि बखाति बांग्लादेश থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার হই যে সামনি যে 2014 नि 31 डिसेम्बर नि बांग्रुई 2024 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरा खालायजाका नै जे तंथबजागै तंमनि मन्त्रि बखनो नुमना हामबारि तंमनि तिप्रासा बीजेपी खाइ तंमेर अर कखेजे सानानि सुयतरा तंनो आबो पुरो बुझि माना जायसिनाय ताई ओ जे बांग्लादेश नि फाइजा हिंदू उद्बास्त हनिसि सुइ दं हुगे अर बाहायके अ कखि माखा
belai kawan apa sih ja barat hawa tongtei barat hani je hani besarok no tabu makan songeja abai kalau kaisa khatong mani kok mas hawana rabar belai jora sokpaya sani no belai kormo sai kelai tangbai mani nogoi Tamil Nadu thangai training laibe mani yagulo tabuk drone bai khai rabar bagan sakawa wati haike biti sarani kaisa proses na ka rabar board aboni bagi rabar tas khade ro khatong laija tabule rabar tai thi thanglaka belai jati ro krai rakha maraya anglaka taisa maranai taisa lab manai taisa nukungo khatongo phainai nukungni lokhi ran phainai nei tongkha nai jomang পরে গাছে ছত্রাক যখন আমরা চাম্বামরা প্রথমে একটা দুটা বাগানে দেখা যায় তখন আমরা ওই করিলাম ডেপুটি আরপিসি অফিসে আমরা আলোচনা করি সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই সায়েন্টিস্ট নিয়ে সেটা পাতা পরীক্ষা করে এসে রিপোর্ট আসার পরে সিদ্ধান্ত হবে কী করা যায় তারপরে রিপোর্ট তো আইসে রিপোর্ট আসার পরে বলছে বেশি বৃষ্টির কারণে এই পাতাতে ফাঙ্গাসে অ্যাটাক হয়েছে এটা স্প্রে করতে হবে সিউসি কপার অক্সিক্লোরাইড কিন্তু সিউসি স্প্রে করতে গিয়ে দেখছি কি তারা একটা মানে দীর্ঘসূত্রিতা একটা লক্ষ্য করা হইতেছে তখন আমরা এই রাবার উৎপাদক সমিতি থেকে জোনাল অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে দেখতে পেলাম তারা ওই স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করার লেগে একটা পরিকল্পনা নিছে তা আমরা বলছি স্যার এই সিনাই দিয়ে সমুদ্রে স্প্রে পরিকল্পনা নিলে হইব না আপনি ইমিডিয়েট দ্রুত পরিকল্পনা নেন নাহলে আমরা 1000 চাষিকে রাস্তা অবরোধ করলাম তখন তারাও স্বীকার করছে যে এইভাবে স্প্রে দেওয়া এটা লেবারিয়াসও বেশি হইব এবং আনসাইন্টিফিক তো আমরা দ্রুত যেভাবে হোক এটা ড্রোনের সাহায্যে করার জন্য ব্যবস্থা করলাম তারপরেই তৎক্ষণাৎ দেখছি কি এটা ওই 3-4 দিন পরে তারা বলছে ড্রোন স্যাংশন হয়েছে এখন ওষুধ তারা টেন্ডার দিয়ে সেটা আসার পর্যন্ত একটু ওয়েট করেন ওষুধ আইলে আমরা স্প্রে শুরু করে দেবো তো এই সুবাদে আমরা দেখছি যে অতি দ্রুত এই কাজটা হয়েছে আমরা রাবার সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে এখন চাম্পামোড়া থেকে প্রথম উদ্বোধন হয়েছে এই চাম্পামোড়া হইয়া গোকুলনগর লক্ষ্মীবিল হইয়া সে সিপাহীজলা দিব এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আছে এখানে আপনার এই কাজটা করব এবং এই রোগটা যে মারাত্মক এটা প্রতি বছর আসার সম্ভাবনা আছে আগামী দিনে যাতে আমরা এই যে বৃষ্টির শুরুতেই যাতে আমরা এই স্প্রেটা করতে পারি তার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা আমরা নেব কারণ ত্রিপুরার যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা এর আগে কেউ জানতো না বিষয়টা রাবার বোর্ডও প্রস্তুত ছিল না যে সব কিছু মিলে এসে একটু লেট হয়েছে রাবার বোর্ডেরও ভালো তৎপরতা ছিল হ্যাঁ আমরা আরপিএসের পক্ষ থেকে গেছি রাবার উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে গেছি যার জন্য এখন একটা স্প্রে হইতেছে আশা করি এই রোগটা থেকে ত্রিপুরার রাবার চাষে মুক্তি দিব এবং আগামী দিন আর যাতে সুন্দরভাবে আমরা রাবার চাষে থাকতে পারি সেই ধরনের পরিকল্পনা আমরা নিশ্চয়ই নেব ড্রোন কি একটাই আইছে এখানে ড্রোন দুইটাই স্যাংশন হওয়ার কথা কিন্তু একটা আইছে আর একটা কয়েকদিন পরে আইব 11 তারিখে আরেকটা আইব জাস্ট রাবার বুট সূত্রে খবর পাওয়া গেল মানে আজকের পর থেকে কন্টিনিউ চলবে হ্যাঁ কন্টিনিউ চলবে এবং কোন গ্রামে যদি কিছু বাগান বাদও থাকে আবার পরবর্তী পর্যায়ে আবার আসবে মানে কোনো বাগানে রোগমুক্ত এখন থেকে ড্রোন থাকবো এক্সপার্ট থাকবো কোনো বাগানে যাতে রোগযুক্ত বাগান যাতে মানে ওষুধ থেকে বঞ্চিত হইতে না সব বাগানে ওষুধ পাইব আর এখান থেকে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে দক্ষিণে যাইব দক্ষিণ দিকে গিয়ে ঘিরা ছিঁড়ে আমরা এই পূর্ব সম্পর্কে বেলটা দিয়া ওই খাবারে তাদের বুকসং জরানি কক পান্ডাও তিনি অসুর সাউইনাই কক গাছানো খাতাইছে পুরি কক তোমার টুবই ফাইনাই হিনি কক কচারো ফিয়াবা অরো কাইসা কক ওখা যে ত্রিপুরা হাসতেবো তাওছা জরাতই জংজালুনি তংমানি আর জংজালুনি ইয়াকনা বাগै যতন যে খাপ খুরি তংমেরক চবা খালাইনি নিবানসু তংমেরক দিল্লি থাংজারক আকরক তংমাयो খা সমলাইজাক অবনতি তাইসা চেরিনি অবনতবা আপডেট খালায়ানা কেন্দ্র সরকার খালাयो যখন কেবনো খাকসা দেরার মুখ ফুলুগুলি খাইগলা এমনি মানো ও যে কেরং রাজা নি কাগজ ফুলুনা থাংতানিও গরৈ সাবলে পাসপোর্ট ভিসা তুই তমাইবা ইলিগেল ফাইনি বানাই আর জরাও যেসপন তংথগি সিডি বিজেপি কিন্তু ইলিগেল তংইবো মানখো যে সরকার ক্রাইটেরিয়া মানে আবো করিকে পর রহরজাক নাই তাবুগলা ডিটেনশন ক্যাম্প সামজানা বান্টানো এমনি তংখা যে আসামানি যে ককমান হরমানি তিনবা গাছুম যত হামা